Tunawasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Tunasema asante kwa kupatikana katika plateau yetu ya L'Oreal Osra TV. Tunaenda tena kusema asante kwa wanduku, kwa wababa, wamama, vijana vijakazi, wote wanaendelea kufuatilia kazi inayofanyika katika shina L'Oreal Osra TV. Na tunasema tena asante kwa yeye organisateur wetu Mama L'Oreal Australia TV. Mungu endelee kumbariki pamoja na grupe teknika. Na mimi naitwa jina ya James Vernete, mpenda wenu wa kila saa kila wakati. Kwa siku ya leo tutaenda kuzungumzia uwezo ya couple. Ni ile kishina tutaenda kuzungumzia kwa siku ya leo, uwezo ya couple. Kama tunasema couple tunaanza kuona babibi na bwana. Maana yake tunaona baba, mama, ndio ile mwenye tunaita couple. Maana yake kama tunasema uwezo ya couple tunaanza kuona vipande mbalimbali vile vinafanya couple kama ndoa ikuye na nguvu, kama ndoa ikuwe na mshimamo. Antuka tunashukuru kabisa, Mungu akubariki kabisa wewe uko connected kwa hii wakati. Itakuwa kiamana kabisa uko connected mwanzo mpaka mwisho. Maana yake kama tunasema uwezo ya couple, ni nini inafanya ndoa kama couple ikuwe na mshimamo? Ni nini inafanya couple ikuye considere? Ni nini inafanya couple ipate kuendelea? Ni nini inafanya ndoa kama couple maneno mazuri yaanze kufanyika? Manake kuna kuya vipande fulani tutaenda kuzungumzia kwa siku ya leo, na ile kishina yetu. Manake kama tunasema vipande tutaenda kuzungumzia vipande ine kama vikatre, ni vile vinafanya ndoa ikuye na mshimamo, ni inafanya couple manake ionekanike kama vya kweli ni couple yenye kuelewana. Ndio itafanya tena furaha ya ndoa entre baba na mama. Antuka kipande cha kwanza tunaanza kuona dialogue. Manake mazungumzo. Manake kama tunasema dialogue, couple bila dialogue, bila mazungumzo, ile couple ni yenye kufa. Manake inakuja kama vile avion inayotembea katika hewa haiko na busoli. Manake ile avion wakati inatembea bila busoli, manake itapotea. Haina na direction, haijui kule kunaenda. C'est comme na couple. Kama mumanyumba zetu hamuna dialogue, unajua kusema maendeleo iko haitakuwako. Manake dialogue ndio inafanya, manake baba ajue kusema ke mpenda wangu anafikiria hivi, ni kile tena kinafanya mama ajue kusema ke mpenda wangu anafikiria hivi. Manake wakati kuko dialogue ni kwa tena kutatua mashida mbalimbali ile tunakuya nayo. Manake ni kupitia dialogue ni kwa tena kupanga kama maplan. Ni kwa tena tutaenda kujua kusema ke hapana atukujiongoze mzuri. Hapana ulisema mubaya, hapana mimi nijiwia mubaya. Manake ni kupitia dialogue. Ni kupitia dialogue ni kule, manake utaona maneno yote inakuya mzuri kabisa. Manake dialogue inakuwa ya maana kabisa ndani ya ndoa. Dialogue inakuwa ya maana kabisa katika makuple. Manake dialogue inakuwa ni point très capital. Manake kama nyumba hamuna dialogue ni mwenye kufa. Kama nyumba hamuna dialogue ni kusema ile nyumba antuka sijui njoo kutakuwa maneno mengine yanafanyika, ile tunaweza kusema ke ni surprise, mais ile surprise haitakuwa mzuri, njoo ni maneno haikuwa plani. Njia kusema ke tu plani kitu fulani kupitia dialogue. Tunapanga kusema ke hii mwaka hii mwezi tutafanya hivi. Lakini kama hakuna dialogue bitakuwa nguvu, plan ikuye inaweza kuya lakini haitakuya, haiwezi ile plan hata ina fonctionner, haitafonctionner kama vile tuliweza kuzungumza avant, njoo ni kitu kiko mwakili. Njoo kama dialogue haiko utaona hata dépense mnyumba itakuwa ya mingi sana. Njoo kila mtu anafanya kile kenyewe akili inafanya na mutilize. Kama ni baba atafanya kile roho yake na msukuma afanye. Kama ni mama atafanya kile roho yake na msukuma afanye. Njia nini? Kukosa dialogue. Utaona baba yeye alienda msoko anakuwa na mikate, mama na yeye anaenda anakuwa na mikate, nilikuta mko na mikate 30 mnyumba. Njia ya nini? Ni kukosa dialogue. Njoo kama dialogue ilikuwa yako, maana yake kulipasa kujua tupasa kusema ke mnyumba hamna mikate, tutauza mikate 2 wala 3. Kama papa yako mshope anamuita okay my baby, hapana niko kushope, sijue kama uko na mikate mnyumba. O hapana mishauza okay mko msami na baby. Manake ile inakuwa ni kitu cha maana kabisa, lakini kama hakuna communication, mtendire trouver mko tu pa point moya moya, mko lazunguka tu point moya moya. Manake
njia nini dialogue haiko. Ile inakuwa ni point ya kwanza, na kisha kuna kuya ukweli kama verite. Kuna kuya watu wengine malgré dialogue inaweza kuya hapo, lakini ukweli iko nguvu kabisa. Maana kama tunasema ukweli verite, maana kama tunasema verite njoo kuko mtu mwingine anaweza kuwa mama, anaweza kuwa baba, tunaweza kuongea, lakini vile tunaongea havina vile vyenyewe vinabakia chini ya mioyo zetu. Maana kuna kuya kufuchiamiana, maana ukweli haiko. Maana utaona vile tuliongea ni vingine, lakini vile vitafanyika ni vitu vingine. Maana utaona baba vile mtapanga naye ni vingine, lakini vile atafanya ni vitu vingine. Utaona mama vile mtapanga naye ni vingine, lakini vile vitafanyika ni vitu vingine. Maana ukweli masemo inaweza kusemeka, lakini hamuna clarite moja fulani, hamuna ukweli. Ile nayo inaenda tena kufanya nini kwa ndo. Maana hatutajenga, tutadetruire. Ndio ukweli kama haiko fasi apeko ukweli, ukweli kama verite, maana apekalaka maendeleo. Lakini fasi peko ukweli, maendeleo iko. Maana kinakuwa kiamana kabisa mu dialogue yetu. Maana mu conversation yetu entre baba mama, mnapaswa mkue ukweli. Maana kama ukweli iko, ni ile tena itafanya ile conversation yetu, ile itafanya ile dialogue yetu antuka ikuye na pua. Maana na ile ndio tunaweza kuongea kama plan ifanyike. Antuka Mungu akubariki kabisa. Wewe uko connected kwa hii wakati katika chaîne ya Laurent Nusra TV. Kuna kwa tena pardon. Kama tunasema pardon, tunaanza kona panakuwa maneno. Ndio hawezi kuomba pardon kama hapana shida. Maana baba asiwezi kukusamea vile tu unirumie. Antangi hapana problem. Ni kusema kama tunaona tunasema pardon, ni kusema panakuwa problem. Quelque part pengine parkuya makokotano mwa fulani. Sasa ile makokotano mwa fulani maana ni kule baba atenda kuomba pardon musama, ni kule mama atenda kuomba pardon musama. Maana kusema ke unalomba bibi yako musama, anaye kusema ke unafanya nzambi. Sekome mama na yeye kama anaomba bwana wako msamaha, alipasema anafanya nzambi. Utaona watu wengine nasema hapana, hapa kulishusha mbele ya bibi, kulishusha mbele ya bwana. No, c'est normal. Manake tunapasha kureconnaître wakati unafanya makosa mbele ya bibi yako, mbele ya bwana yako, unapasha kureconnaître ke hii ni kosa. Jo probleme ko pa. Njo kuomba pardon anaye kusema kwa utaanza kupita mbalabala njina wacha kuandika pasula, ule lomba pardon. Hata kama wanakuandika pasula, si ni bibi yako lomba pardon, si ni bwana yako lomba pardon. Hata mtu mwingine mnaweza kukosana naye, mnaweza kupishana naye masauti, pardon inakuwa ni kitu cha maana kabisa. Manake inakuya kama leo tuko na ishi maneno ngapi tunakosea baba Mungu. Baba Mungu wewe neturumia ni kupitia huruma ile kwa mlomba. Sasa pourquoi pas utashinda kulomba bibi yako huruma wala bwana yako huruma. Njoo ile kile tunapaswa kujua. Manake pardon inakuwa ni kitu kia maana katika maisha ya mtu. Kuna kwa watu wengine banaishi manake eko safrua. No, haiko normal. En tant que mtu normal, en tant que mtu ule kuna Mungu ndani yake. Wakati unapose acte mubaya, roho yangu inapaswa kunireproshia kusema ke hiki unafanya ni kibaya, hiki mimi nafanya ni kibaya. Manake kama roho inakuhukumu directement, manake uko tayari ya kulomba nini msamaha. Ndio ile mwenye tunaweza kusemea. Ndio kama uko mtu au reconnaître kama baya, wewe unekalaka paka mu avance. Atuka il faut tuliangalishishe mzuri. Ndio huruma pardon na kwa kia maana kabisa. Na pardon yetu wakati unalomba pardon, ikuye mbele ya bibi yako, ikuye mbele ya bwana yako, ikuye mbele ya mtu fulani, inafai huruma yako, pardon yangu itoke chini ya moyo wangu, itoke chini ya moyo wako. Na kusameana, unasamea na unasaba. Hapana unasamea, okay mimi nakusamea, ikuye hata bibi. Mimi nikaloko, ile siku mimi nilifanya hivi. Maana mimi nilifanya kosa kusamea. Ikuye kama ni bibi na we bwana, nikusema mimi nilifanya mbaya hivi na hivi. Kama ni mtu fulani mliweza kupishana naye masauti, unaona njoo mimi nikusamea. No. Kama una reconnaître, unasema ke unisamee, unasema ke mimi nakusamea. Maana yake ni kusabwa ile makosa yote
tuanze maneno mapya. Manake mwimbaji moya anaimba mumaisha, wakati unapenda mtu wala wakati unachukia mtu ushangalie paka mabaya. Manake unapasha kureconnect kuna mazuri ile menye ule mtu anaweza kufanya. Kama wewe na mimi unasemea ndugu, unasemea bibi wala bwana, mimi inakuwa ni suje ni kiloko, oh simili kusamea, unaanza tena. Makosa ngapi wewe na mimi tunafanyaka mbele ya Mungu? Jamais shashikiaka Mungu aseme ke mimi nakusamea sana binene. Tuko na asi kila sana kila wakati mbele ya macho yake. Kisha wakati unamrudia kwake, baba unisamee, yeye anakupokelea tu kama vile baba. Hakuna mambo ya kusema ke jana mimi nikusamea, magharibi mimi nikusamea. Sasa kupapashe watu wewe na mimi, atanke bibi, bwana, atanke wandugu. Antuka pardon inakuwa kitu kia maana kabisa katika relation. Ikuye entre bibi na bwana, ikuye entre bibi na bwana na watoto, ikuye ndugu, ikuye rafiki. Pardon inakuwa point très capital ndani ya maisha ya mtu. Kama hauna mtu wa pardon wa kusameana, hauna mtu wa kureconnect makosa nafanya, kinywa kyako akikalake tayari ndio kufunguka kusema ke unisamee, ni wakati ya kulifunga. Ndio pardon inakuwa ni kitu cha maana kabisa, inakuwa ni point très capital. Wakati wa antanke watu wazima tunaishi katikati ya watu, ndio makosa haikosaki. Bazee wanasema kama mankopo katika maji inakombana, pourquoi pas watu. Kama tunasema wazee wanasema hivi, wanako wakati unachia base ya maji, unachia na mankopo katika maji, ile mankopo itaenda kukutana ndio kukombana, wazee wanasema. Sasa pourquoi pas wewe na mimi atanke watu wazima. Manake fashi panakuwa watu apakosake problem. Sasa ile problem ndio kumalizika, kuna kwa dialogue. Sekome tulisema nyumba inapendeza mkwe dialogue. Manake sekome hata katika makomunito tunaishi dialogue kama iko, ni kwa tutenda kutatua mashida tunakuwa nayo. Ni kwa tutaenda tena kureconnect makosa ile mwenye tuweza kukoseana. Pengine mimi nilijibu kufuatana vile mimi understand ile maneno ile message. Lakini ule mwenye alisikia kule kujibu kwangu pengine akumfurahishi. Sasa ni kule kama dialogue iko, ni kule ule mtu ndugu wala bibi wala bwana wala mtoto atasema pana papa wala mpenda wangu, kusema kwako bila ulijibia antukashi kushikie mzuri. Sasa kama kukua dialogue bitakuwa nguvu, nijue kama kusema kule mimi nilisema kulikuwa kuzuri. Kama kukua dialogue hata katikati ya wandugu bitakuwa nguvu, ndugu ajue kusema ke ile masomo ulisema ilikwaza. Itakuwa ngumu kabisa, maana tutaishi katika ignorance. Antuka Mungu akubariki kabisa wewe kwa connecte kwa hiyo wakati katika chaîne ya Lorian Ostra TV. Na paya mwisho tulisema confiance. Confiance inakuwa ni kitu kia maana kabisa ndani ya maisha ya Mungu. Confiance inakuwa ni kitu kia maana kabisa. Baba unapasha kuya na confiance mbele ya bibi yako. Mama na wewe unapasha kuwa na confiance mbele ya bwana yako. Sekome na watoto nao wanapasha kuwa na confiance ndani mbele ya wazazi yao. Note lema paka ndani ya manyumba tunapasha tena kuwa na confiance hata katika milie tunaishi. Maana yake tunapasha kuwa na ile confiance. Confiance inakuwa ni kitu kia maana kabisa. Shikiani kupatia mfano ya mtoto ule eko ku école primaire. Mtoto ule eko ku école primaire, tuseme anaweza kuya mu première primaire wala eko hata mu pre. Manake ule mtoto anekalaka na confiance kabisa ile ticha wake anamwambia. Utaona ule mtoto wakati anatoka kwa masomo anafika kwa nyumba, vile ataanza kupresenter mbele ya wandugu wala mbele ya wazazi. Kama unaangalia ule mtoto maneno yake yote kutakuwa ile defense, manake anaweka confiance sana ndani ya mwalimu yake bila alimwambia. Hata kama mnabishana naye kusema ke haiko hivi, lakini yeye atemprove kusema ke mimi teacher wangu aliniambia hivi. Manake ule mtoto anatumainia teacher wake bila alimwambia Jovi. Manake pa kuchanger akili ya ule mtoto biko nguvu kabisa, wala masomo ya ule mtoto. Na kuconvaincre masomo ya ule mtoto biko nguvu. Manake teacher acha kuweka kitu kimoja ndani ya akili ya ule mtoto. Manake
manake teacher anagrave akili ya yule mtoto. Sekoma hata katika manyumba, en tant que baba, en tant que mama, tunapaswa kuwa na confiance. Mama, kwa confiance mbele ya bwana yako. Baba, kwa confiance mbele ya bibi yako. Watoto tukue confiance mbele ya wazazi yetu. Antuka itakuwa maneno ya mzuri kabisa. Ndio kama ndani yetu amuna ile confiance, kama confiance yako iko kidogo mbele ya bwana yako, itakuwa kigumu kabisa. Kama confiance yako iko kidogo sana mbele ya bibi yako, itakuwa kigumu kabisa. Ndio kuna kwa maneno ingine ile inaanza kufanya confiance haiko tena ndani ya mioyo ya watu. Tunaweza tunaishi pamoja tanke bibi na bwana me confiance ile haiko, ni kufuatana na nini? Mama vile anaweza kujiadapte mbele ya bwana, wala bwana vile anaweza kujiadapte mbele ya bibi yake. Ni kwa tulisema 4 points très capital ile nafanya na constituer ndoa kama couple iko na msimamo. Tulisema dialogue, tulisema verite na tulisema pardon. Maana yake confiance itakuwa yako kama mbele ukweli iko. Maana yake kama ukweli haiko, kule tuko nafanya, maana yake na confiance itakuwa inaweza kuya lakini haitakuwa solid. Maana yake ndio tunapaswa kujua wakati tuko na issues note ile mpaka katika makuple hata katika makomunote. Maana yake kama verite haiko ikwe masemo, utaona hata mtu unaweza uko mtu mnene lakini ukweli uko kidogo kabisa. Maana yake watu wa kukutrust, wa kuweka confiance yao mbele ya ndani yako bitakuwa kigumu kabisa. Hata mu mafamilia ni maneno iko nafanika. Hata mu mafamilia tunazaliko, utaona mtu hata anasema watu awaaminie bile wenyewe wanasema juu. Manajua karakteri ya huyo mtu, maana yake tabia ya huyo mtu, marigana anaweza kusema. Hata anaweza kusema maneno ya kweli. Sasa vile balisha kujua kile eko. Bila vitakuwa considerer anaweza kusema bidisi, mais kile vitakuwa considerer ni kimoya pengine kia kweli. Njia nini ukweli haiko. Sasa kama ukweli haiko, verite haiko ndani yetu, hata katika masemo, hata kama maneno yetu tuko nafanya, maana yake na confiance bantu kwa kuaminia vitakuwa nguvu kabisa. Sekome na bwana na yeye kuaminia viko nguvu kabisa. Sekome na bibi na yeye kuaminia viko nguvu kabisa. Sekome na watoto pakufika bakuaminia kusema ke vya kweli papa ya maneno anafanya wala anasema ni vya kweli, viko nguvu kabisa. Antuka Mungu akubariki kabisa. Njoo ni maneno ya mingi tunaweza kuzungumzia concernant confiance. Njoo mnakuwa mapole ya mingi. Sekome mimi naitwa Mkristo. Njoo ya kusema mie bwana ni kwa convaincu que bibi yangu ni Mkristo vya kweli. Njoo mimi naishi na wewe. Mais bila tujiadapte nje, mimi najua vile tunaishi na wewe katika nyumba. Sekome na bibi na yeye anaweza tunaishi na bibi ndio ananijua vile mimi naishi katika nyumba pamoja na watoto. Lakini ile maneno niko nafanya ndio ile itafanya bibi aseme kwa kweli bwana yangu ni Mkristo. Bia kweli bwana yeye aseme ya kweli bibi yangu ni Mkristo. Amen. Mungu akubariki kabisa. Kwa nini? Ndio kuna kama clarite kama moja fulani, manake ukweli iko. Ukweli iko, verite iko. Manake naamini ya kusema kwa kweli huyu mtu kameni. Lakini kuna kwa maneno yenyewe yanafanyika mimi naweza kuetoni, mimi naweza niko naangalia iko nanishangaisha, maana hata mimi siseme antanke bibi wala antanke bwana. Ndio ile maneno utaenda kufanya nje pengine haiko ile wewe unafanya kama nyumba. Sasa unaona manake kuna kuya masipoke moya fulani, manake kuko maneno moya aendeke. Manake matumaini itakuya kidogo sana mbele ya bwana yako, mbele ya bibi yako, kufuatana na vile wewe na mimi tutaweza kujadapte katika manyumba zetu. Atuka Mungu akubariki kabisa. Njoo pardon tena inakuwa ni kitu cha maana kabisa. Njoo unaweza kuwa Mkristo, unaweza kuwa mtumishi kama mimi, lakini wewe unafundisha maneno ya pardon. Lakini ile pardon nafundisha wewe auifanyake. Ikuwe mnyumba, visa bila bwana yako, visa bila bibi yako, visa bila watoto, pardon ikalake. Sasa wakati uko nafundisha maneno ya vile, est-ce que en tant que bibi, en tant que bwana, en tant que watoto tunaishi pamoja?
manake itakuwa ni kigumu mimi bwana wala bibi wala mtoto nikuwe konvenkia kusema masemo baba anasema ni ya kweli, wala mama masemo anasema ni ya kweli, yeye anafundisha watu. Itakuwa nguvu kabisa niweke confiance kwa vile wenyewe kunasema, wala vikwe considere kwa upande wangu atanke bibi atanke mtoto. Nile tunapaswa kujua. Antuka Mungu akubariki kabisa. Mungu etubariki hivi tuko mwisho ya mafundisho yetu ya siku ya leo. Tunasema asante kwa wandugu wote walikuwa connected kwa hii wakati katika chaîne ya L'Oreal Nostra TV, na tunasema tena asante kwa groupe technique ya L'Oreal Nostra TV kwa kuweza kutusindikiza. Mungu ewabariki kabisa.